तापमान 37 डिग्री तक पहुंच चुका है। चैत्र के मध्य में लोगों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसी बीच कांकसा वन में लगातार आग जल रही है, जिससे खाद्य संकट बढ़ रहा है और वन्य जीव भी संकट में है। बता दें कि सुबह के समय पक्षियों को भोजन की तलाश में भटकते देखा जा रहा है और वर्तमान में कांकसा गारा जंगल में कई तोते बसेरा करते हैं, जिनमें से एक है चंदन। चंदन जैसे तोते अक्सर जंगल से सटे गाँव में देखे जाते हैं। बीते कुछ दिनों से वे अंजीर के फल खाने के लिए अंजीर के पेड़ों पर आते दिख रहे हैं तथा दिन चढ़ने के साथ ही वे फिर जंगल में किसी जलाशय के किनारे चले जाते हैं। आपको बता दें कि दुर्गापुर वन क्षेत्र में इस स्थिति को देखते हुए विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। वहीं इस विषय पर दुर्गापुर वन विभाग के शिवपुर बीट ऑफिसर अनूप कुमार मंडल ने अपने वक्तव्यों को रखा। परिस्थिति এই সময় একটু জলের টান রয়েছে বিভিন্ন জঙ্গলে। তো আমাদের গড় জঙ্গল এবং বিভিন্ন শিবপুর বিট এলাকার মধ্যে কিছু পুকুর রয়েছে, যেসব পুকুরে জলের পরিমাণ কম আছে, তবু আমরা পাম্প চালিয়ে সেই পুকুরগুলোতে জল ভরে দিয়েছি, যার জন্য কিছু বিরল প্রজাতির পাখিও দেখতে মিলেছে, কয়েকটা এখানে আসছে। আর বেশি একটু রৌদ্র হলে আমরা দেউলে যে আবার হরিণ রয়েছে তাদের তো ওআরএসের ব্যবস্থা তো শুরু করেই দিয়েছি। এই এপ্রিল মাস মে মাস চলবে, এখন তাপপ্রবাহ যতদিন আছে ওআরএস চলবে। আর পাখিদের জন্য কিছু পুকুরে জল দিয়েছে, আবার দরকার পড়লে আমরা সেই সব পুকুরে আবার পাম্প চালিয়ে দেবো। বিরল প্রজাতির একটা পেঁচাকেও আজ সকালে দেখা গেল যে বিষ্ণুপুর লাগোয়া জঙ্গলের ধারে, এগুলোর দিকে কি নজরদারি রয়েছে? এগুলোর দিকে আমাদের স্টাফদের নজরদারি রয়েছে। এই প্রজাতির কিছু বিরল প্রজাতির পাখিরা হয়তো অন্যান্য জঙ্গল থেকে চলে আসছে, হয়তো জলের সন্ধানে। আগুনও তো লাগছে জঙ্গলে। হ্যাঁ, আগুন তো রয়েছে, তার উপর আমাদের বিশেষ নজরদারি সবসময় স্টাফ আমাদের গড় জঙ্গল থেকে শুরু করে বিভিন্ন চক বিষ্ণুপুর জামবন মৌজা সব জায়গায় মুলানদিঘি সব ঘুরছে এবং নজরদারি রাখছে। যখন আগুন লাগছে আমরা তৎপরতার সঙ্গে সেই আগুন যত সম্ভব নেভানোর চেষ্টা করছি। নজরদারিও বাড়ানো হচ্ছে। হ্যাঁ, নজরদারি তৎক্ষণাৎ বাড়ানো হচ্ছে। আমাদের ব্লোয়ার মেশিন সাবমেশিন যেরকম ম্যাডাম দিয়েছেন তাতে আমাদের অনেক সুবিধাও হয়েছে। আগুন এখন আমরা তৎক্ষণাৎ নেভানোর চেষ্টা করছি এবং নিভিয়েও দিচ্ছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।